Bawa ito pinambukas nyo, dapat ito rin pang close kasi pag ito hindi. Kasi ito yung chap-chap eh. Ito yung buo. Pag dito, ito rin ang pang close. Diba? Jarvis. Section the mask. Lock the mask. Kunin niyo po ba sir? Ito siya oh. Jarvis. Section the mask. Ayan oh. Lock the mask. Ganda niyan. Switch to battle mode. Switch to battle mode. Dismiss battle mode. Dismiss battle mode. Open the mask. Yan, buo siya. Close the mask. Pwede rin siyang de-remote. De-remote. Pwede rin de-remote yan. Ito naman pag buong mask. Ito naman pag pwede rin siya dito. Kung ano ito nang bukas nyo, yun din ang pang-close nyo. Pwede rin patayin yung ilaw. Charges. Close the eye lights. Startup system. Open the mask. Close the mask. Charges. Shutdown system. Startup system. Ganda. Jarvis. Section the mask. Jarvis. Lock the mask. Lock the mask. Switch to battle mode. Dismiss battle mode. Close the eye lights. Turn off battle mode. Switch off battle mode. Switch off battle mode. Jarvis. Switch off battle. Dismiss battle mode. Jarvis. 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 Dismiss battle mode. Dismiss battle mode. Jarvis. 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 Open the mask. Close the mask. Jarvis. Close the mask. Jarvis. Close the mask. Close the mask. So, yun, ayos naman, pero malaki siya sa ulo ko. Kailangan ko yung maliit. Ito malaki. Kailangan maliit lang. Pero ayos siya. Ito pala. Section the mask. Jarvis. Section the mask. Jarvis. Ay nako, Jarvis. Shutdown system. Shutdown system. Bakit? Sobrang laki sa ulo natin oh. Ito yung gaano kalaki oh. Jarvis. May ali. Ano siya oh. Ating konti. Cute. Angas. Tingnan natin.
Pwedeng remote. Ayan. Pwede rin ito. Ito naman, battle mode. Pwede rin voice command. Jarvis. Section Damas. Jarvis. Jarvis. Lock Damas. Mas. Switch to battle mode. Dismiss battle mode. Wow, di ba? Ganda.